अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बेटा आज है 3 दिसंबर और जुमेरात का दिन। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हम क्या सबक पढ़ रहे थे। हम सबक पढ़ रहे थे सच्ची हमदर्दी। सच्ची हमदर्दी में हमने अब तक कितने सवालात किए, उन सवालात की थोड़ी सी हम दोहराई कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि हमने अब तक कितने सवालात कर लिए हैं। तो बेटा हमने सच्ची हमदर्दी में इस सबक को पढ़ा। इसके लिए जो है हमने ये देखा इसमें कि एक लड़का जो है वो ईद की नमाज के बाद, ईद के दिनों के बाद अपने किसी अजीज़ से मिलने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में वो एक हादसा देखता है। हादसा क्या देखता है कि एक जो गरीब इंसान था उसने किसी से उधार लिया हुआ है और उसके साथ वो दुकानदार लड़ाई कर रहा है और उस लड़ाई करने वाले आदमी ने पुलिस को साथ लाया हुआ है। उसने उसको पकड़वाना है और इस सूरत हाल में उसके बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं। उसके पास उसको उसका कर्जा वापस करने के लिए उसके पास रकम नहीं होती। वो बहुत परेशान होता है। वो मिन्नत समाजत करता है, लेकिन वो जो दुकानदार होता है यानी वो प्यादा जो होता है वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो उधर से ही गुज़र एक अच्छे और समझदार बच्चे का होता है। उस बच्चे को ये तमाम सूरत हाल देख कर उन पर तरस आता है और उसके सर के ऊपर एक टोपी होती है। वो उस टोपी को बेचता है और कुछ पैसे अपने पास उसके पास पॉकेट मनी होती है, उनको इकट्ठा करके वो उनकी मदद करता है। इस तरह वो इंसान जो है, वो आदमी जो है, जेल जाने से या पकड़े जाने से बच जाता है और उसके घर वाले खुश हो जाते हैं। इसमें उस लड़के ने उनकी जो मदद की उसके लिए उसकी नीयत साफ थी। उसने किसी किस्म की मदद को वापस लेने के लिए नहीं किया। और इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बना लेना है कि हम जब भी किसी की मदद करें तो उसका मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें। उससे किसी किस्म की उम्मीद ना रखें कि वो आपके साथ अगले ही लम्हे में क्या काम करेगा और आपके किस काम वो आ सकता है। ठीक है, इसका मामला अल्लाह का और आपका है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा खुद ब खुद कर देते हैं। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम भी किसी को भी इस बात का मौका ना दें। ठीक है, उसके बाद हमने इसके सवालों के जवाब किए, फिर हमने इसके मुहावरात किए, उसके बाद इसका मरकज़ी ख्याल था। फिर हमारे पास आज का जो हमारा सबक है वो है मुतरादिफ अल्फाज। तो बेटा मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के हम मानी होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। तो बेटा मुतरादिफ अल्फाज जो हैं ये हमें सीखने के लिए बहुत सारी मिसालें देते हैं कि हम इसकी मिसाल किस तरह हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए इनको सीखना, इनको समझना मुश्किल नहीं है। ये एक ऐसी ज़बान है कि इन अल्फाज को अक्सर एक मानी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम उर्दू ज़बान बोलते और लिखते वक्त मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। क्या बात इसमें समझ आती है हमें कि उर्दू ज़बान बोलते और लिखते वक्त हम मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे लिए ये सबसे बड़ी आसानी होती है। और मौका महल के मुताबिक हमें मुनासिब अल्फाज दस्तयाब हो जाते हैं यानी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं हमारे पास। आबरू जिस तरह होता है तो उसका मुतरादिफ हमें किस सेंस में मिलेगा कि एक लफ्ज़ के हमारे पास कई अल्फाज भी आ जाते हैं जिनको हमने सीखना होता है। एक ही लफ्ज़ के कई मुतरादिफ हमारे सामने आ जाते हैं। उनको हम इस तरह देखते हैं उनको हम इस तरह देखते हैं कि जिस तरह आम सेंस में हमारे पास मुतरादिफ अल्फाज जो हैं उनकी एक मिसाल होती है। जिस तरह हरा का हम सब्ज़ कह देते हैं, बहादुर का दलेर कह देते हैं। ये हमारी एक आम सेंस है। ठीक है, उसके बाद एक और ख़ास बात होती है कि एक ही लफ्ज़ के कई मानी होते हैं, उनको हम मुतरादिफ की सेंस में
لے لیتے ہیں اور وہی ہمارے لیے اردو لکھنے اور بولنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. جس طرح ایک لفظ ہے آبرو، اس کا مترادف ہمارے پاس عزت، ناموس اور لاج. اس کا مترادف ایک ہی ہے. یہ ہم موقع کی مناسبت سے اس کو یوز کریں گے. عزت، آبرو اگر ہمیں کسی کو عزت دلانی ہے، اور ناموس کے لیے یہ ہمارے پاس کئی الفاظ اس میں مل جاتے ہیں. بعض مترادف کے کئی الفاظ اور بھی ہوتے ہیں. آتش، آگ، الاؤ، شعلہ، یہ 3 قسم کے بعض اوقات ایک ہی مترادف کے تین مترادف مل جاتے ہیں جو ہمارے لیے اردو لکھنے اور پڑھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اس لیے ان الفاظ کا ہماری زندگی میں، ہماری گرامر میں، ہماری عام روٹین میں استعمال ہونا بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 112 پر سوال نمبر 4 ہے جو کہ ہم نے کتاب پر حل کرنا ہے. تو ہماری یہ کتاب جو ہے اس طرح ہے کہ کتاب کا کام ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح کریں گے کہ صفحہ نمبر ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہاں پر ہم صفحہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ صفحہ ہمارے پاس اس طرح ہے. تو ہمارے پاس اس کا سب سے خاص کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مترادف ہم اس سینس میں لکھیں گے. الفاظ میں ہمارے پاس ایک ہی فقرہ ہے، سست، اور اس کا مترادف ہے ہمارے پاس کاہل. سست، کاہل، یعنی علی ایک کاہل لڑکا ہے. ہم نے اس کے جملے بھی بنانے ہیں. شکوہ، شکایت، ہمیں شکوہ شکایت اللہ سے کرنا چاہیے. انسانوں سے کرنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے، آپ اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی جملہ لکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ظلم، زیادتی، کسی پر زیادتی مت کرو. عادل، انصاف، ہمیں انصاف کرنا چاہیے. عیش آرام، علی عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے. بعض اوقات دونوں الفاظ بھی جملے میں استعمال ہو سکتے ہیں. غریب، مفلس، ہمیں مفلس کی مدد کرنی چاہیے. فائدہ، نفع، ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کی بات کرنی چاہیے. نفع پہنچانے والا کام کرنا چاہیے. کامیابی، کامرانی، اے اللہ ہم سب کو کامیابی و کامرانی سے نواز. آغاز، شروع، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. حاجت، ضرورت، ہمیں دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے. سورج، شمس، شمس کی روشنی بوڑھے لوگوں کے لیے مفید ہے، یعنی سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ جس کو ہم کہیں گے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے بہت اہم اور خاص ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے تمام مترادف جو ہے لکھ کر ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. آج کی ہماری ڈائری کیا جائے گی کہ ہم نے صفحہ نمبر 12 کا سوال نمبر 4 کتاب پر لکھ کر یاد کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اہم اور خاص بات، اس کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر اس کا تمام طریقہ کار، تمام کام آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ ٹیچر سے، اسکول ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ بنے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.